Toyota Land Cruiser соли барориш 2020 деснам. Мошин европейка. Манин пешанда 4 паҳронникои пеш. Ин ҳолати балонош. Манин намуд аз қафои мошин. Қафошани ҳам 4 паҳронникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дутта сиденияи пеш обогрев сидений, гармухнук. Полни наворот. Инҷа CD плеер, монитор дорад. Пробегаш 9000 км пробег. Мана кироям гаштагиш не 9625 км пробег десон. Мультирол, рулош лифт, клицаш стоп старт. Инҷа люкам дорад десон. Ин ҳолати салонош чорни кожа. Боз инҷа сиденияш лифт. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 2.8 сӯзишвориш дизел десон. Ин ҳолати мотори мошин. Мошинча бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 660,000 сомон, 58,000 доллар мешавад десон. Телефон барои маълумот 92 788 88 87 92 873 73 73. Зафира Б, соли барориш 2006. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Манин ҳолати салони қафои мошин, сиденияш кожини, боз манин шторкаҳои қафошай дӯстон. Манин ҳолати салони пеш. 4 электропакет, ойначааш электроника, коробкаш автомат, дутта сиденияи пеш обогрев сидений, сентр замок, мультирол, рулош лифт, бардачокаш холодильникам мешавад дӯстон. Пробегаш 300,000 км пробег, 230 буда. 230,000 км пробег. Ин коробкаш автомат, дутта сиденияи пеш обогрев сидений, сентр замок, режими спорташ аст, бардачокаш холодильникам мешавад. Мультирол, рулош лифт. Сиденияш кожини мебошад дӯстони азиз. Мотор 2.2 сӯзишвориш бензин. Расход? Расходаш 10 литр ба 100 км мегардад. Манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 932 90 99 92 724 13 55. Lexus RX 330 соли барориш 2006. Манин намуди бернаи мошин. 2 паҳронникои пеш. Манин намуд аз қафои мошин. 4 паҳронникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, сиденияш лифт, чорни кожа, коробкаш автомат, титроник, дутта сиденияи пеш обогрев сидений, магнитофон дорад, CD плеер дорад, мультирол, рулошам лифт десон. Пробег хай маълум не. ҳозир мефаҳмем пробегашам. Килташ нест десон.
این حالت سالن ماشین. باز اینجا لکام داره. این حالت سالن کفای ماشین. Motor 33 sözüşvarish benzin. Rasxod çanta? Rasxodash 10 ta va 100 ta megada. Mani holti motori moshin. Yodavar meshin moshin vagonni mebashad. Narxi moshin 130,000 somon. Bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 807 35 50. Opel Astra G soli barorish 2010. Manin namudi bernay moshin. Komplektatsiyash soxtka, do'ston. Mani namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot medim. Daxili salon, do elektropaket, коробкаш mexanika, اینجا USB player دارد. پربیگ 289,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین سیدنیاش لختگین. این حالت سالن قفای ماشین دوستان. موتور 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. راست چند تا گاز کردی؟ گاز کی 90 تا ده. Rasxodash 10 ta gaz kiri 90 km megada. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 614 0018. تویوتا کمری سال براریش 2007. ماشین گشتگی 5 کن به گشتگی بوده. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат, ترونیک، دو تا سیدنی پیش اباگرف سیدنی، مولتی رول، رولوش لیفت. من حالت سالن ماشین سیدنیاش کاج نمی باشد. باز لوکام دارد. من حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. پربیگش 230,000 کیلومتر. موتور 3.5 سوزشواریش بنزین. راسخود چند تا؟ 10 تا 11 تا. راسخودش 10 لیتر 11 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. من این حالت موتور ماشین دوستان. یادآور میشیم حجت‌های اجازت مخصوص و سنجش تکنیکی یک ساله ندارد. نرخ ماشین 110,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 88 202 22 29.